Assalomu alaykum, با شما مامورجان سووان و از کانال مامور رازیا. امروز جمعه 12 فوریه قرار داریم در جمعه بازاری ناحیه خبادیان در ویدیو سیوم کردیم مالهای مایده گوسفندهای بارادور برای توقره بسیارتر سیوم کردیم. رنگی همی ختم بزرگ گشتگی برین کیف کرده تماشا کنین. ویدیو را تا آخر تماشا کنین. معقول باشه لایک اگر شما در کانال ما مهمون باشین حتما подписаться کنین. رفتیم اونا سر کردیم مالی مایده منا یکوب ای گوسفندی بارادور سر کردیم. اونا بارش ای 2 ماه گذشتگی بارش قشخورچه بوده است. نرخش 3000 باز سودا میشود. بارچش کلون های برای امقا 3000 بزرگ کدیستای تو 27 نرخ کده است. 27 نداده است. مانا برای توقع نرای موده قشخورچه بوده است 1300 چند کد بزرگ 1100 بزرگ نرخ کده است. مانا گوسفندی اوچه باچه 23 نرخش 23 با سودا میشه. بزرگ 2050 سومون بزرگ نرخ کده است. این نرای موده بچهش ایشم نر بوده است. مانا یک نیمه 2 ماه بارچه مانا بوزی بچه دار دوگونیک بزغولا داشته است. مانا نرخش 1500 با سودا میشه. عمر کلیابته؟ عمر کلیابته ما؟ عمر یارم بزرگ 1150 سومون نرخ کده است. قطعی دوتا بچهش قنچه بینه بالا؟ اوچه بچه 2500 با سودا میشه. ارکک ما ارغاچی ما؟ بارش مودا بوده است. بازار نیچ خلده؟ بازار تو 21 نرخ کده است. مانا گوسفندی بارادور نرخش 2000. مانا بارش تو ارغاچی ما ارکک ما؟ قشخورچه بوده است. نیچ خلیاب تو بازار؟ بازار 1700 نرخ کده است. ایشا اکنون ایشا بو قنچه؟ 2.5 ایش 2500 با سودا میشه. نیچینچی بالا است؟ 4 بارش ارکک ما ارغاچه قشخورچه بوده است 2500. بازار نیچ خلده؟ بازار 2000 نرخ کده است. مانا ایش نوبتیش ایشم 2500 با سودا میشه. بازار نیچ خلده بناکه؟ بازار تو 22 نرخ کده است. مانا بارش قشخورچه بوده است. مانا بین ختم مانا گوسفندی بارادوری نوبتی نرخش 2000. تو ارکک ما ارغاچی ما بالا است. قشخورچه بوده است. بارش 2500 سودا میشه. نیچ کنک؟ 4 روزه. مانا بارچه 1800 بزرگ نرخ کده است. قطعی اوچش ولی دودگیش نیست. مانا گوسفندای بارادور ای قیمتش 3000 بوده است. معاملهش قطعی البته معامله داره. مانا ای سرکو قنچدن دیدینیز بلا؟ 12 دیم سرکو 1200 1000 سوم. Boğaz koyularım var mı açıda? İkiz koyular var. Yok ya? Gusfandoy dugonik ham bu dast. İyi güzellikler mi? 3000 dugonik baradoshtas boray amuqa 3000. Nechidan qilyapti bolali qo'ylardan? Ko'tara 2500 gusfandoy baradoran narx qilsa, yaktash dugonik bu dast barash. Mana dostum. Mana buzoy optim, bachador shamas, bebach shamas. Bachadorosh 1500 bu savdo misha, bozor 1100, 1050 narx qilsa. Bu qo'ylar qanchadan? To'qlilar. 11dan 12dan. Nechidan qilyapti bozor? Bozor 900 dan. Mana to'qliyo 1100, 1200, bozor 900 so'm
950 сумӣ нарх киреста. Наи бизо. Така ҳам ҳаст ҳаминҷа? Чандия тако? Наиш така? Чанд пул? Ишчи? Тако чанди ака? 800 сумӣ тако бу савдо мешава. Бозор чанди кад? Бозор чанди кад ака бозор? Такора? 700-600 бозор такора нарх кадаста. Телефон номер мети ака? 93-319 34-36 харидоро боша. Марҳамат. Адрес Арабхона Қабадиён. Мана тухлиё 1700 ҷои пулгириш 1500 будааст. Буғуза қисир? Буғуз? Мана ҳамаш буғуз будааст. Якнима қисиршам аз якта дута буғузшам 4та 3та буғузш будааст. 1500 ҷои пулгириш. Ино такай мода? Тако 1200 будааст. Бозор чанди кадеста? 850 900 бозор нарх кадаста. 1100 шам будааст. Мода бузо ҳам ҳаст, ҳа? Мода бузо чанди боша? 850 1100 бозор чанди кадаста мода бузора? Бачадорош 1100 бебачаш 950 сумӣ мода бузо. Мана гӯсфанди барадор нархаш 22 бо савдо мешава. Бозор 18 19 17 нарх кадаста. Мана барачаш. Қошқор марғачима ба? Қошқорча будааст барачаш. Мана тухлиёи савдошидагиш. Якташ 1100 сум, якташ 1000 сум харидааст мана. тухлиёи ёш мана барои молкунӣ. Мана барои мода нархаш 1300. Бозор нечи қилdi? Бозор 1000 сум кадааст. Тухли мода. Иш 800 сум. Хушхорай мода. Мода будааст шам. 800 сум савдо меша. Бозор чанд кад? 700 сум бозор нарх кадааст. Мана барои тоқа 1000 сум якташ мода, якташ нар будааст. Боз савдо мешава. Бозор 800 сум 850 сум нарх кадааст. Барои тоқа. Бу қанча ака? 700 сум даст. Тоқлама ба? Тоқли 700 сум савдо мешава. Бозор чанд кад? 600. Бозор то 600 сум нарх кадааст. Мана гӯсфанди харобтар. Мана гӯсфанди барадор. Ирғачима нима бу? Қушқорча будааст. 2000 дедиңиза? 21 2100 савдо мешава. Бозор 18 19 нарх кадаста. Олиб беремми o'zingizga? Mana g'usfandi buni aka. Bunisi qancha? Bunisi ham shu. Bunisini qo'sirg'achi qo'zi. Ha, ish barash moda budastu. Hamu narxish ham 21 savdo meshava, ish ham 18 19 bozor narx kredesta mana. Oli nadodast. Kanal var. Ma'mur Aziya. Mana baroy toqa. 500 smi? Bunisi baş biz 8. Ha, ish 800 somon budast savdo meshava. Bozor necha qildi buni? Necha? 700 so'm bozor narx kadast. Ish 500 so'm. Buni necha qildi bozor? Ish 500 so'm dast bu savdo meshava. So'ygish hozir raf chankadagi shundan bu urg'ochimi erkakmi? Uloqda ham kamera. Mayli. Mana buzg'olo. Chanda akayno? 450 budast. Naray moda? Naray. Hardisham takacha budast. 450 bozor chandika? 310. Chand? 310. 310 bozor narx kadast. Mana hardisham takacha mesni paroda. Mana baroy qushqor, hamash qushqorcha budast. 1300 1200 bu muomila dora. Bozor hamasha ko'tara
Sadi narxi desa, vali dodagi ishlaysiz. Dodar kamtar isiz. Mana baro. Mana baroy moda. Nixsatsimi? Nixsadi. 50 somon budasiz. Bu savdo meshava. Chankat bozor? 800 so'm bozor narxida. Ishchi? Televizorga chiqarasan. YouTube'ga. Ha? YouTube'ga. 850. Chankat 800 so'm. Chankat bozor. 600 so'm bozor narxida ishcha. Mana gusfandi barador, barash kalontar budasiz. 2,5 deyapsiz a? 2500 savdo meshava. Barash отдельный ham meshava mana 1000 so'm bu savdo meshava. Ikon nech qildi? Ikon 21,5 qilyapti. 22 ham so'ra. O'cha bachara 21, 22 bozor narxi desa, toqa nech qilyapti? 758 ham so'ra. Toqa 700 so'm, 750 so'm to 800 so'm narx qilasiz mana. Bu uloq nech pul uloq? Ularmi? Ha. 250 deymiz. 180 so'rayapti. Mana buzg'ola desada 50 so'm das 1080. Afg'onistonga. Afg'onistonga. Necha dedingiz narxini? 250. Desada 50 so'm, yaksada 80, yaksada 70 bozor narxi qilasiz.